17வது தசகம். ध्रुवचरित्रम् मेट्टु मोक्षाब्धिरागम्. उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निधरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिश्चरणं गताभूत्. अङ्गे सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीतिसुधोतिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुसुतरां सुरुच्याः तुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरैत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्तृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषन्न हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्वित चित्तवृत्तौ पालस्वदर्पितमना क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुज्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युचुषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं पवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुद्यमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् तनदातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्ति ममामयौगान्. श्रीहरये नमः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.